मिस्त्री साहब की होच्छे गाड़ी क्या हुआ? गाड़ी से धुआं मार रहा है। स्मोकिंग मार रहा है। स्मोकिंग है। इसके लिए क्या काज करना पड़ेगा? इसका टायर चेंज करना पड़ेगा और सिलेंडर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। सिलेंडर जल्दी हेड सिलेंडर वाल्व सब चेंज करने पड़ेगा। हेड वाल्व चेंज करने पड़ेगा। हाँ যারা ইউটিউবে দুটো দুটো করে বিয়ে করবে সেই সব ভিডিওতে লাইক পড়বে, এইসব ভালো ভিডিওতে কোনো লাইক পড়বে না, কোনো শেয়ার হবে না, কোনো কিচ্ছু হবে না, ঠিক আছে? ইউটিউবেতে যারা ভাইরাল হয়ে যে একটা দুটো করে বিয়ে দেখাবে ওরা ভাইরাল, কিন্তু যারা ভালো ভিডিও ছাড়ে তাদের কোনো দিন ভাইরাল হয় না, তারা কিছুই আর কি হয় না।